Okay, padayon kita sa atong live session sa subong nga gabi. Ang atong karon tapiko mga kapatiran, ang message ni Divine Master Ruben Edera Eclo Sr. tuig Disyembre 11, 1976. Ining akong istorya ang topic is what is the meaning of loyalty, sincerity, and honesty? Amo ini siya ang aton topic ko subong. Katulad sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo, aton ini tandi. Ang akong sugilanon karon, ang mga message na akong basahon, pahunugutan ako sa aton mga kaigsunan, sabi na sa atong pamahalaan, kining atong pamahalaan sa asosasyon, wala ni sila kahibalo kung unsa man ang akong mga ginaistorya dito sa akong kaugalingon nga live session, no? Kay kini kaugalingon ko kining sa ngalan nga ako isa ka misyonaryo, kag nagahatag ako sang mga mensahe, mga dili members PBMA o labi na sa mga misyonaryo, misyonarya o members PBMA. Kay kining akong istorya, connection kini sa panahon gihapon sa atong Ginoo, na kung nadumduman naton yung mga panahon sa atong Ginoong Kristo ni Jesus Christ, na kung ano ka sincero, kag ano ka may panindugan ang mga apostoles ni Ginoong Kristo, katulad kay Pedro nga gipanindugan niya ang iya ministro, gipangapinan niya ang iya maestro sa panahon sa ila mga kapitusan o mga pagsulay sa ila grupo, before nga gidakop ang aton Ginoong Kristo dito sa iya pang panahon sa Middle East. Kung ano kasinsiro si Pedro, kung ano ang mga panindugan ni Pedro, gipanindugan niya, may connection kini sa gitawag nga what is the meaning of loyalty, sincerity, and honesty. Amo ini siya ang isa sang mga pinulungan o topic tatun sa mga gabi sa akong mga amigo kag mga amiga nga nagapalamati, membro ka man sa PBMA o dili membro sa PBMA. Isa lang gyapon ini ka pagtulunan sa tanan. Kay ini siya mga message ini sa atong magtutudlo Divine Master Ruben Edera Eclo Sr. Disyembre 11, 1976. Parte ini sa sinseridad, katulad sa kay Pedro, kay Juan, kay Lucas, nga sa ilang magtutudlo, desidido sila mag-upod, desidido sila, gatuo sila, gasalig sila, gani sumunod sila sa mga ginatudlo sa ila ministro nga amo si Ginoong Diyos Jesucristo. Kinisab nga mensahe may kaanggid-anggid usab sa mga sugilanon na ang iningat topic ko o title, what is the meaning of loyalty, sincerity, loyalty. Ini siya message ini ni Divine Master Ruben Edera Eclo Sr. Disyembre 11, 1976. Akon basahon mga kaigsunan. Matud pa niya dire. Dili man lamang ang importante ang pagdawat sa mga divine words,
nga akong gihatag kaninyo. Dili lamang tungod ni ana, dili kay importante nga kita maghimog negosyo aron sa diha ni ana makabot ninyo og makuha ninyo ang atong panginabuhi nga maayo. Dili paghihapon kana ang importante. Kini ginamessage ini niya samtang nagapamati ang mga misyonaryo kag misyonarya, pero exclusive ini siya nga mga message diri sa atong asosasyon noong December 11, 1976. Exclusive ini siya. Pero karon, kung baga ang atong mga sistema karon nga mga pinagdaanan ng asosasyon, mga kaagi, mga panghitabo sa asosasyon PBMA, na o kung anong tawag sin incorporate o kung ara nagani karon sa atong YouTube channel, sa mga kaigsuonan naton, mga binabanggit na nila yung mga kung ano pa. Pero ang totoo lang, ang PBMA, tunay na PBMA, hindi nagbanggit ng mga divine words sa social media. Kay wala kala siya gipahanugutan, kay kaning mga sugilanon o mga mensahe katulad sining mga mensahe karon nga akong gibasa, pinulungan ini sa atong nga mortal. Pwede sa English, pwede Bisaya, pwede Hinapon, pwede English. Ini siya nga mga sugilanon, kay pinulungan ini naton nga mga tao ukon mortal. Kay iba naman yung mga pinulungan nga iya sa mga espirituanon. Kaya ang mga pinulungan sa mga espirituanon, dili nato masabtan. Maliban lamang sa nagtuon tayo ng College of Mystery. Ano bala ang College of Mystery? Ang Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, dira lamang nagapahayag, dira lamang na ginatun-an sa mga nagatuo kag sa mga tao nga nagbag-o sa iyang pagkatao, kay dili man siya pwede makakaton sa mga butang nga balaan kung hindi mo paglinisan ang ating katawan, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating isipan, ang ating katawan. Kailangan magtuon kita sa College of Mystery dito sa association sa PBMA. Magbag-o ka sa imong pagkatao. Yan ang mga patakaran nga ginapairal o gitudlo sa mga membro o misyonaryo sa PBMA. Padayunon ko, matud pa diri ni Divine Master. But the most important, my friend or my dear people, ang tinuod gayod nga importante dinhi sa kinabuhi, mao kanang atong mga buhat nga matarong. Diha ni ana maoy gikuhaan kana og base nga ikaw makakuha og makadawat sa maong ganti, mao kini sa spiritual nga buhat. Dili sama sa material, mga igsuon nga there are three things which is important. First is money, second is money, third is money. Tulo ka butang ang gihisgutan, apan tulo usab ka kwintada, apan usa lamang kamatang. Loyalty, sincerity, honesty. If you are honest to all association, you will receive a crown.
if you are loyal to your receive or to your master. Katulad sa kay Pedro, kay Juan, kay Lucas, loyal sila, sincero sila sa ilang master. Nga bisan pa man nga dakop ang ilang ministro si Ginoong Jesucristo sa unang panahon sa Middle East. Bisag giutda na sa dalunggan, nangapin lang siya gihapon sa iyang ministro. Amo ini siya ang sistema sa gitawag sincerity, loyalty, honesty. Mao kini ang sugilanon nga gihatag diri nga loyal to your receive, matod pa, loyal to your service or balikong ko kayo kinigog nga atong in English nga di nato klaruhan kaayo, magsaw-id ning atong bibig sa in English. Isa pa, undergraduate kita sa tinapusan nato, estudyuhan nato sa pangmaterial nga eskwela. Mauni nga ako nagyog pinigi-practice o gi-observe ang pagbasa, no? Matod pa ni Divine Master, loyalty, sincerity, honesty. If you are honest to the association, you will receive a crown. If you are loyal to your services or to your master, to the association, the meaning is you will be crowned. If you are sincere, sincero ka sa imong pagkatao, buutan ka sa imong mga buhat, imong giserbisyo ang tanan, og wala kay nahimong kasaypanan, then you will receive again a crown. Dili lamang kaysa kung sino-sino nga tao ang makabati ni ini, kay ini nga istorya para ni sa satanan, dili lamang kay para sa mga misyonarya o member sa PBMI. Pwede rin sa mga dili member ng PBMI. Kaya ang pinaka-importante, bisan dili sila mga member ng PBMI, kay matarong man ang gibuhat, matud pa dire, ara gyapon sa imo ang bilang pagluwas sa imong kaugalingon, paagi sa imong if you are sincero ka sa imong pagkatao, buutan ka sa imong mga buhat, imong giserbisyo ang tanan, og wala kay nahimong kasaypanan, then you will receive again a crown. Madawat nato ang korona kung ato siyang paminsaron diri ug atong huna-unaon para ni satanan, madawat nato ang korona sa aton pagkabuutan, sa aton pagkamaayo, kay matud pa dinhi nga buutan ka sa imong mga buhat, imong giserbisyo ang tanan, giserbisyo mo ang imong tanan sa imong pamilya, kaugalingong pamilya, giserbisyo mo ang imong kaugalingon, sincero ka sa imong pamilya, buutan ka, responsable ka sa imong pamilya, sa imong isig katao, og wala kay nahimong kasaypanan, then you will receive again a crown. Daton pa, may madawat naton ang korona sa kadaugan sa aton pagkabuutan.
sa aton pagkamayo. Amo ini siya ang buot silingon sa sining nga mga message. I know that PBMA people will survive the calamity will come. Naibalo ko ni ana kana sa record nako. In the spiritual division, I said, if you can follow the three kinds, loyalty, sincerity, and honesty. Kanang tulo ka kategories kung inyong masunod kana sa inyong lakaw, sa inyong pagpanginabuhi, ning kalibutan, sa inyong pagkatao, sa inyong pagkamembro, then whatever calamity will come to us or to your places, don't believe that you will pass away. Sa aton pa, luwason kita sa Ginoo, tungod buutan kita, pag-abot sa mga kalamidad, luwason kita sa aton mahal nga magkagagahom, Ginoong Diyos Jesucristo. Kay kini nga mga message, related kini sa mga message biblical sa atong Ginoong Jesucristo. Ini nga mga mensahe, mga kapatiran. Padayonon ko matud pa. But if you cannot have those things, sa tulo ka mga butang, nahibaw ako na bisag asa pa kamo magtago, makuhaan yun kag kinabuhi, karong pipila ka mga adlaw, pila ka mga katuigan, mamalik na usab ang mga pagsakripisyo. Unsa nga pagsakripisyo? Kining tanan sa giingon kuna kaninyo nga moabot ang makusog nga liti, moabot ang makusog nga kilat, moabot ang makusog nga bagyo, moabot ang makusog nga hangin, moabot ang dagko nga mga balod, moabot ang sakit nga golpe, tanang klaseng mga elementos mangguwa na karong pipila ka mga adlaw. Adunay mga dagkong syudad nga mahanaw, adunay pipila ka mga lalawigan nga mahanaw, og mga butang nga importante ingon mamatyan og mga katawhan. Busa tungod niini ang akong paghuna-huna nga dinhi sa atong pundok aduna tingali og ingon tanalang na 10,000 ka mga tao nga sincere 10 personas mao kini ang gipaninguhaan na karon sa atong Ginoo nga kining mga tawhana kundi man ugaling mabalhin ang ilang mga hunahuna sigurado na Diyos sila nga makapuyo nining kinabuhi nga wala na'y kamatayon. Busa tungod niini mga igsuon ko, ang pagkuha o ang pagminos sa tao dinhi nga nagpuyo sa kalibutan, mauman ang kalamidad, nagpasabot nga kuhaon di ay ang tao pinaksikad sa kalamidad, mao kana ang mukuha kanadtog kinabuhi karong pipila ka mga adlaw. Busa atagi ninyo og sinseridad ang inyong kaugalingon, mao nga kun aduna kay problema nga gihatag kanimo sa Ginoo, usa kana sa mga sugo kanimo sa atong amahan. Then kung dili kana nimo masulbad, nagpasabot nga ikaw masinupakon sa Dios. Mao kini ang
sugilanon og message Disyembre 11, 1976. Wala pa ang kalamidad kaayo moabot. Kining iyang mga istorya, wala pa moabot ang kalamidad. Wala pa'y syudad nga nangahanaw, wala pa'y baha, wala pa'y mga tsunami. 1976. Ginpasiuna kag ining gitawag 10,000. May connection kini sa mga biblical nga gitugon sa atong Ginoo nga ang mahimong binhi ning kalibutan pagkatapos sa mga panghitabo ug kalamidad, 10% na lamang ang mahimong binhi nga magpadayon niining atong kalibutan karon, mga kaigsoon. Ining mga message may connection kini sa biblical message sa atong Ginoong Hesukristo. Usa mga igsoon, Luzon, Visayas kag Mindanao, to abroad, kung diin man makalabot ang akong tingog, usa kini kapaalaala sa aton mga message nga kita magampo, mga liya kay mas maayo pa nga nagutom kita kay makakita pa kitag pagkaon og makapangayo pa kita pagkaon atong aton mga kauturan nga may mga pagkaon kontra nga moabot ang kalamidad. Walay panaguay. Pero kung ang tao nag-abot ang mga krisis, gutom, may panahon pa, dili man kay ang tanan nga tao nagutuman, may mga igsuon pa man kita nga makabulig sa aton para matugunan ang aton kagutom sa karon nga panahon. Kontra kung aton pilion sa nagaabot nga dalagkong mga baha, bagyo, mayo pa og linog, kana siya may posibilidad nga mag-utas ka ng kinabuhi sa tao nining atong kalibutan, mga kaigsunan. Daghang salamat. Mayong gabi sa tanan sa sining akon istorya kang mga mensahe sa mga pagtudlo o sa mga kaibalo ko sa pagtulunan dito sa College of Mystery sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Mayong gabi sa tanan.